বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে কৃষকক হেঁচা দি দেশত কৃষকক হেঁচা দি কোটিপতি উদ্যোগপতিক ঋণ মাফ কৰিছে চৰকাৰে। আৰু কেৱল ইমানেই নহয়, দেশৰ জনতাক উদ্দেশ্যি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল এই মুহূৰ্তত এটাকৈ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিজেপি চৰকাৰ আদানীৰ সম্পৰ্কক লৈ মহা বিস্ফোৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ। কৃষকৰ পৰা ভূমি কাহি আদানীৰ দৰে উদ্যোগপাতিক চমজাই দিছে চৰকাৰে। দেশৰ দৰিদ্ৰ কৃষকক হেঁচা প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। সাৰ বীজত কৰ লগাই কৃষকৰ পৰা ধন কাঢ়ি লৈছে চৰকাৰে। দেশৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ কৃষকক অপমান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। কোটিপতিক যদি ঋণ মাফ কৰিব পাৰে, কৃষকক কিয় নোৱাৰে? দৰিদ্ৰ কৃষকৰ সকলো ফালৰ পৰা চেপি ধৰা হৈছে। বিহাৰতে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপি চৰকাৰ আৰু আদানীৰ সম্পৰ্কক লৈ আজিৰ দিনটোত মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ পলিটিকেল আপডেট। দেশৰ দৰিদ্ৰ কৃষকক হেঁচা প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। সাৰ বীজত কৰ লগাই কৃষকৰ পৰা কিয় ধন কাঢ়ি লৈছে চৰকাৰে? এইদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে। দেশৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ কৃষকক কিয় হেঁচা প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে, তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। দৰিদ্ৰ কৃষকক সকলো ফালৰ পৰা চেপি ধৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু বিহাৰত আজিৰ দিনটোত কৃষকসকলৰ সৈতে উপস্থিত থাকি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰ্চা চলিছে দেশত, সঁচাকৈয়ে বিজেপিয়ে আদানীৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি কৃষকসকলক হেঁচি ধৰিছে নেকি? কৃষকসকলক অত্যাচাৰ চলাইছে নেকি? সাৰ আৰু বীজত অত্যাধিক কৰ লগাই কৰ আৰোপ কৰি কৃষকক শোষণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আমি পোনে পোনে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। सबका हो सकता है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं कह दूं, आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য। ৰাহুল গান্ধীয়ে আজিৰ দিনটোত এইদৰে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে বিহাৰত। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰ আৰু আদানীৰ সম্পৰ্কক লৈ মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। আৰু উল্লেখ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা ভূমি কাহি আদানীৰ দৰে উদ্যোগপতিক চমজাই দিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, দেশৰ দৰিদ্ৰ কৃষকক হেঁচা প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। এই মহা অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু কেইবাটাও কথা কৈছিল, আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেটত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বিজেপি চৰকাৰ আৰু আদানীৰ সম্পৰ্কক লৈ আজিৰ দিনটোত মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। কৃষকৰ পৰা ভূমি কাহি আদানীৰ দৰে উদ্যোগপতিক কোটিপতিক চমজাই দিছে। দেশৰ দৰিদ্ৰ কৃষকক হেঁচা প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। সাৰ বীজত কৰ লগাই কৃষকৰ পৰা ধন কাঢ়ি লৈছে চৰকাৰে। দেশৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ কৃষকক অপমান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। কোটিপতিক ঋণ মাফ কৰি কৃষকক কিয় নোৱাৰে? দৰিদ্ৰ কৃষকক সকলো ফালৰ পৰা কিয় চেপি ধৰা হৈছে? প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিহাৰতে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আজিৰ দিনটোত।
আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ আদানীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হোৱা দেখা গ'ল আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। সঁচাকৈ আদানীৰ লগত সুসম্পৰ্ক ৰাখি বিজেপি চৰকাৰে কৃষকক হেঁচা দিছে নেকি, কৃষকক চেপা দিছে নেকি, তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি পুনৰবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য যিহেতু আছে, পুনৰবাৰ মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। अदानी का हो सकता है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं कह दूं, आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं कह दूं, आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती